terpantau aman. Wong Jawa logistik. Wong Jawa re bos. Oke bawang putih. Guys, tuh. Oke siap, bawang rebus. Ini gantian giling.
Cok Marco coy, cok. Wow, Marco coy. Oke itu. Marco coy. Marco coy. Guys, masih amat jauh logistik. Guys, nangis aja. Kak lu karena Bali tuh ada aja ini kan enak cok. Oke siap kontrol bebas. Jalan ayo ayu nih rembang. Saya member aja kan, kalian lihat.